حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. हज्जाज इब्न मिनहाल, शोबा, अदी बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन यजीद, हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर वालों पर बनियत सवाब खर्च करे तो वो उसके लिए सदका है।